नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु। तो दर्शक बंधु आमे तो जिनके लुचा छुपा कलाकार मान के आनिकरी आमर चैनल रे प्रसारित करूँ। तो हेन्ता भी आज गोटे सुंदर नायिका भूमिका अभिनय करसन से कलाकार के नहीं आसीचु। आ से कलाकार है आमर जिनकी कलाहांडी जिला लांजीगढ़ ब्लॉक रो प्रतापपुर गाँव आउ तांकर ना है पीके नायक। आउ सी एते सुंदर कर अभिनय करसन, तांकर अभिनयटा बहुत सुंदर है। तो सी कलाहांडी लोखिक लांजीगढ़ अंचल लोखिकी जेनकी आमर छत्तीसगढ़ रे से अनेक नाटक अभिनय कर दिने एबे वर्तमान के नाटक रे से अभिनय करबे 25-26 रे। तो से विषय जानमा और तांकर परिचय जानमा, तांकर जीवनी विषय जानमा। तेबे आसन दर्शक बंधु आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे तांके भेटमा आउ तांकर सबू किछि जानमा। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। आपनकर परिचय ठीक देना। मोर ना होचे पीके नायक आरो मोर घर होचे प्रतापपुर आरो मोर ब्लॉक होचे लांजीगढ़ आउ जिला जिला कलाहांडी। तो बहुत सुंदर आज्ञा, बहुत धन्यवाद आपन के जेन आपनकर परिचयटा आमर दर्शक बंधु मान के दीचन से आपन अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा। तो गोटे कथा कहबी आज्ञा, आपन ई नाट जगत रे किंबा डांस जगत रे भी हो तो ई कलाकार देखि केबे ठारु आसले, केते वर्ष खंडे हलना कि केते मास खंडे हलना कि केते दिन खंडे हिजे से विषय किछि आमर दर्शक बंधु मान के कहबे आज्ञा। ठीक अच्छे। मुई नाट्य जगत के बाटा तो हेबाना 2 वर्ष। आज्ञा आज्ञा 2 वर्ष हलना 2 वर्ष कि 3 वर्ष होछे। 3 वर्ष। तो प्रथम करी माने आमर नाट्य जगत के केन जगह प्रथम करी पाता आपन बड़े थिले? फास्ट खनातरा खनातरा केन भूमिका अभिनय करथिले? दासी। दासी होय। से नाट पौराणिक थिला ना आधुनिक ता थिला? नहीं काल्पनिक रथिला। काल्पनिक थिला। होय। तो दासी भूमिका अभिनय कर केते खुशी लागिथिला आपन? फास्ट दासी भूमिका करथिली बोले तो हेले भी हेते टिके खुश भी नहीं लागु था बोले हेते एक्सपीरियंस नहीं ही थे ताटी भल नहीं लागथे, लोग के देखले डर लागुथिला। आज्ञा हेंती को टिके पछे पछे टिके भल लागला ना। हां निहाते हेंते तो हेसी प्रथम स्टेज रे जदी गोटे जणे नवा कलाकार जदी सेने पाद बढ़ेबे बेल टिके डर डर भी लागवा टिके माने अलगा लागवा का एक्चुअली कलाकार रो गोटे निशा जदी जेंता चढ़ी जीवा सेतकी टाइम रे का भल लागबा। तो सेने केते वर्ष खंडे गले? सेने होए ओपन करनो फास्ट दासी करले, दासी कर को 3 टे नाचनो, 3 टे नाचला पर लॉकडाउन ही गला। अच्छा अच्छा। लॉकडाउन पर खलंतर नाट बंद ही गला आर चाली नहीं ना। तापरे सेनु बंद होला के रही गन लॉकडाउन होला पर तो केन प्रोग्राम नहीं मिली ना। तापरे हेन बंद होला पर पीके दुर्गा आज्ञा आज्ञा के भी नमस्कार से आज्ञा डाकले से आज्ञा ताको ने रेल सेल कोनो रेल सेल करा परे केते दिन रेल सेल कोनो आर पले आनो नहीं जाइन आर ताकर पार्टी के आज्ञा लॉकडाउन ता ही गला। होय लॉकडाउन खुलला सरला परे 21 मसिया परे होय। तापरे सेनु केन भूमिका अभिनय कर सेने भी दासी का ना जाइथिले। अच्छा अच्छा। तो बहुत सुंदर कथा आज्ञा। पीके दुर्गा आज्ञा कर नाटटा गला परे आपण आ केन जगह रे आपण के सुजन सेनु ई जुनागढ़ हीरोइन मीनू दादा से दादा कांटेक्ट करले आरु पारी पहा नाट के जीवा के बोली कर कहले पारी पहा नाट के गली आर सेने गुटे वर्ष भी दासी नहीं करे, आधा मास दासी करली बोली लक्ष्मी पूजा नहीं करे ना। दसरा कल सब प्रोग्राम करली, लक्ष्मी पूजा कल नहीं करे। सेनु आर थरे गली खाना तोरा के हीरोइन करबा का डाक लागे। आज्ञा सेने कोले? हां सेने खली सक्सेस हेले? हां सेनु सक्सेस हेले हीरोइन। आज्ञा आज्ञा। तो हीरोइन ना काना आज्ञा? सेनर हीरोइन ना थिला चांदनी। चांदनी से बही के केना आज्ञा लिखिथिले? सुधांशु शेखर बेहरा से बहुत धन्यवाद आज्ञा। नमस्कार। से आज्ञा भी बहुत अनेक जगह रे कला देखैछन आ अनेक जगह रे कलाकारिता करबार जेन पुराण के आज्ञा फैलैछन और से आज्ञा बहुत भल लोग। तो सेने हीरोइन भूमिका रे अभिनय कले होय। तो आपन के केते खुशी लागला? सेने हीरोइन भूमिका रे अभिनय कला के बेसी खुशी लागला। खुशी लागला। हां सेने गीत पदे हमर दर्शक बंधु सुने पारबे? ठीक अछि। आज्ञा। मेघमाला देखी नाचे मयूरी, मेघमाला देखी नाचे मयूरी, चांदिनी मो निरुपमा फूल कुमारी, चांदिनी मो निरुपमा फूल कुमारी, चगली बयसे खेले भौरी, चगली बयसे खेले भौरी, चांदिनी मो निरुपमा फूल कुमारी, चांदिनी मो निरुपमा फूल कुमारी। एटा मोर एंट्री गीत थिला।
बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत सुंदर करी आम दर्शक बंधु मान के आपन गीत शुणे दीचन इने जेन आपन हीरोइन भूमिका जेन अभिनय कले तो केते मंच खणे कले अनुमानिक रे हेले भी अनुमानिक ने हेले भी हेबा सेने गुटे वर्ष रहली गुटे होय 30टा खणे नाची थी ना खणे नाचले होय तो 30टा खणे नाचला का आपन के केते माने खुशी लागिथिला खुशी लागला ना खूब आज्ञा आज्ञा तापरे सेनो छाड़ला परे मुजबाल गली मुजबाल ने गुटे 50टा नाचली आज्ञा मुजबाल नाटक नाई मुजबाल जननी नुहे से कालो नागुणी कांदे स्वामी हसे घरुणी से बही कि नाही लिखिथिले से बही के मोहन पटेल आज्ञा मोहन पटेल आज्ञा आज्ञा नमस्कार से गुरु कबीर आज्ञा सेने आपन केते माने मंच खणे अभिनय कले सेने होय 50टा खणे स्टेज कली आज्ञा आज्ञा गणेश पूजा नहीं करी दशहरा तक आज्ञा आज्ञा तापर लक्ष्मी पूजा भी सेना ना कली सेने कले सेने कला पर आज्ञा कंपटीशन राउंड रे आपन के जीवा लगी काना सुयोग मिलथिला कि नहीं नहीं सेने किछि कंपटीशन केबे भी नहीं जे यार के सुयोग भी नहीं मिली थाई आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर कथा आज्ञा अच्छा आपन जेन मुइज बहले कला परे आपन आ केन जगह सुयोग पेले आपन के अभिनय करबा लगी मुजबाल ने कला परे मैं भोरवा मुंडा ने भी करिथिली थरे आज्ञा 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 भोरवा मुंडा ने 3 स्टेज करिथिली आज्ञा तापरे सेनो आर मुजबाल ने प्रोग्राम कली यार एडा ए कंपटीशन गले हल रावरा हल्दी गुरु डाकले आज्ञा आज्ञा डाकला के आइले कंपटीशन केन जगह जेथिले आज्ञा कंपटीशन जैथिन जय पाटना तो बहुत सुंदर कथा आज्ञा जेहेतु आपन रावला हल्दी रे एवं वर्तमान प्रोग्राम करबा लगी आपन इच्छुक अछन तो आ गोटे कथा एबे वर्तमान आपन कंपटीशन राउंड ता आपन जेते आपन कला दिन देखावा दिन ठानु सखी भूमिका हो किंबा हीरोइन भूमिका भी हो तो केते मंच खणे आपन माने कंपटीशन राउंड के जेचन कंपटीशन राउंड दासी ने 2टा मंच जाइछे किन किन गा थोरो जेचन आज्ञा पारी पहा तरफ न 2टा जाके जाइछे आज्ञा, फर्स्ट प्राइज जानथिन बानेर दासी गला बेल के सेकंड प्राइज जानथिन मंगलपुर रे हां तापर हीरोइन एका करथिले दासी आका करथिली आउ अरे हीरोइन रे बोले इटा मोर प्रथम स्टेज प्राइज जानबाटा हमर रावरा हल्दी जो पार्टनर रे शीतल षष्ठी राणी जन होय आज्ञा आज्ञा तो बहुत सुंदर लागला बहुत धन्यवाद तमर दर्शक बंधु मान के जेन हीरोइन भूमिका जेन अभिनय करथिले आ जेन कंपटीशन राउंड के जी को जेन प्रथम पुरस्कार जेन हासिल करथिले सेनर गीत गोटे गोटे अच्छा गीत अच्छे बोले हमर दर्शक बंधु सुने देले ठीक खुशी लगता है ट्रीरो सेकंड गीत कहि दे आज्ञा आज्ञा हाइलो मोर सखी केते है सचाखी ई आड़ू से आड़ू कैसा मत देखी नहीं करना आरु बहाना नहीं पड़े मुई पीर तीर जाले एंता कथा नहीं कहना हाइलो मोर सखी केते है सचाखी ई आड़ू से आड़ू कैसा मत देखी नहीं करना आरु बहाना नहीं पड़े मुई पीर तीर जाले एंता कथा नहीं कहना ए नहीं पड़े मुई पीर तीर जाले एंता कथा नहीं कहना बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद एटा जेन कि आपन जय पाटना प्रोग्राम रे आपन जेन प्रथम पुरस्कार हासिल करथिले से जगह गीतटे हम दर्शक ने सुने देला आज्ञा तो गोटे कथा आज्ञा आपन जेन जहा हेले भी आपन लांजीगढ़ प्रतापपुर तो से जगह रो आपन हमर जेन धर्मगढ़ ब्लॉक के केनता बिलोंग करूछन आ केनता रहसन बस नहीं से आरो बस नहीं सन होय बस ने केने बिलोंग करसन माने केने रहसी आ केने आपन के आनी जसन आमर गार बस नहीं से भवानी पाटना रु आर गोटे बस धरि को धर्मगढ़ धर्मगढ़ आसले हमर जेन हमर रावरा हल्दी आज्ञा आनी जसन आपन के होय आनी जे छक आनी जाय सनेले छत्तीसगढ़ आर गला बेल के धर्मगढ़ के आनी आउथिले और आज्ञा 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 आपन जेन एबे वर्तमान कलाटा देखुछन आज्ञा तो आपन को घर परिवार रे काना कहउछन हमर घर परिवार भी खुश अछन एबे आगे त लुकी लुकी प्रोग्राम आसुथिले आज्ञा नहीं जानला बेल के इने के काम पड़े से काम करे छे बोली कर जोथिली और एबे सब किछि जानले ना तब घर लोग भी खुश अछन एबे खुश अछन होय आपन को घर परिवार के अछन मोर घर परिवार में मोर बापा अच्छे माँ अच्छे मोर भाई अच्छे आर मोर जेजे बापा जेजे माँ अछन आपन केते नंबर आज्ञा मुई मोर नानी 2टा बड़ अछन आज्ञा नानी माने से नानी मन के दिया हैला ना मुई 3 नंबर मोर भाई गोटे कर दिछन आज्ञा मोर नानी गुट के आम लांजीगढ़ ब्लॉक मास्का पदर ने दिया हिचे आज्ञा आर गुटे नानी के विजयपुर तो नानी माने भी तो अपन घर यूट्यूब माध्यम रे नाट जेन की हीरोइन भूमिका जेन अभिनयटा देखुथिबे देखि कर अपन काना कहसन एंती को नाचु सेंती को लांचु भल लागुचे बोलसन भल लागुचे अपन जो लुची लुची कर आगे आस्त्र सेटा से बेल काना कहसन हां से बेले गोल दउथिले बोले तो एबे तो नहीं गोल देबान ना जा प्रोग्राम कला बेल के प्रोग्राम करबो भल ने आसबो बोलसन
ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ଏବେ ଫୁଲ୍ ସମର୍ଥନ ଅଛି ଯେନ୍କି ନାଟ କଳାକେ ଆସିକରି ଆପଣ ଯେନ୍ ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ଦେଖୁଛନ୍ ସେ ନାନୀମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ ହଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ ସହିତ ଯେନ୍ଟାକି କୋଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଏମିତି ହେବାର କଥା ଏଇଟା ଟିକେ ଏମିତି ହେବାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ ତ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଆମର ଭଉଣୀମାନକେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଇନେ ତ ଇନେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଗୀତର ଟିକେ ମିଲନ ସିଂର ଗୋଟେ ଶୁଣେଇଦେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗତା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆସ ହେ ରସ ରାଜ ମନର ସାଥୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ହେଇଯିବା ନବ ଦମ୍ପତି ସାତ ଜନମ ପାଇଁ ହବା ଜୀବନ ସାଥୀ ଆସ ସାଥୀ ମାତି ଯିବା ପ୍ରେମରେ ଆଜି ମମନ ମନ୍ଦିରେ ତୁମେ ମୋ ଠାକୁର ମୁଁ ତୁମ ପୂଜାରିଣୀ ହେବି ହବିର ଘେନ କର ବନ୍ଧୁ ବର ମାଲ୍ୟ ମର ଦୁହେଁ ମିଶି ଗଢ଼ି ଦେବା ସୁଖ ସଂସାର ନିଦୟ ବତନ ଏ ଅଙ୍ଗେ ମହର ବତି ସଚୁମ୍ବନ ଶାନ୍ତ କର ଶରୀର କାମ ଜଳାରୁ ମତେ ବୀର ଦିଅ ମୁକତି କାମ ଜଳାରୁ ମତେ ବୀର ଦିଅ ମୁକତି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରପୋଜ ଗୀତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ମାନେ ନାୟିକା ନାୟକ ସନେ ମିଶିକରି ପ୍ରେମ ମିଲନ କରୁଛେ ମାନେ ପ୍ରେମର ସ୍ପୋଜ ଗୀତ ବି ଗାଉଛନ୍ ହଏ। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣকে ଯଦି ମାନେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକଟା ଆଟାକ୍ କରିକରି ଆପଣকে ମାନେ ହାତ ପନତ କରିକରି ହଏ। ସେନେ ବି ତ ଗୀତ ଗୁତା ବି ଅଛି ହଇ ଗାଇସି ବି ଆଜ୍ଞା ବି ତ ଗାଏସି। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣকে କାଣା ଲାଗ୍ସି ଅନୁଭୂତିଟା କାଣା ଲାଗ୍ସି ସେ ଜାଗାନେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ଡର ଲାଗ୍ସି ନା ଯେତେ ଜାଣା ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଟୁକିଲ ଲୋକ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ତ ଟୁକିଲ ବାଗି ଗୋଟେ ଲାଗ୍ସି ନା ଆର ଡର ଲାଗ୍ସି ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବୋଲେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛେ ଯେମିତି କରି ଡର ତ ଲାଗବା ନା। ଡର ଲାଗବ ତ ସେନ ଗୀତ ବୋଧେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଭଲ ହତା ପ୍ରତାପୀ ପ୍ରବଳ ଅସୁର ପ୍ରତାପୀ ପ୍ରବଳ ଅସୁର କରୁଛି ବିନତି ଘେନ ଏ ଅବଳାର କରୁଛି ବିନତି ଘେନ ଏ ଅବଳାର ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଆଜ୍ଞା, ଗୁଣ୍ଡା ପାଗ ଗାଇବା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଯେହେତୁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର କି ଆମର ଯେନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ାରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏଇ ନାଟଟା ଚାଲୁଛି ଆର୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେନ୍କି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ ସେ ଜାଗାରୁ ଆସିକରି ଆପଣ ଯେନ୍ ବିଲମ୍ବ କରିକରି ଆମର ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଜୟପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଳାକେ ଦେଖୁଛନ୍ ଭରପୁର ହେଇପାସେ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଖୁସିରେ ଫିରି କରି ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ଆସୁଛନ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଟେ ଘାଟେ କିନି ଅସୁବିଧା ନେଇ ହେବାର୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମନ ଭିତର କଥା ମୁଁ କହିବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଅଛି ହଏ ତ ହିନ୍ଦୀ ଅଛେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଅଛେ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ଅଛେ ଛତିଶଗଡ଼ି ଗୀତ ଅଛେ ହଏ ଛାନ୍ଦ ଅଛେ ଚମ୍ପୁ ଅଛେ ହଏ ତ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ଆପଣକେ ଗାଇବା ଲାଗି କେନ୍ଟା ମାନେ ବହୁତ କରି ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ମକେ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ହଏ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କିଛି ଅଛେ ବେଲେ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗତା ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା ବୋଲି ବାବୁ ଗ ସବୁ ଦେବ ପାଶରୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ର ଚାଟିଂକେ ଡିଲେଟ୍ ଦେବ ନ ମାରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା ବୋଲି ବାବୁ ଗ ସବୁ ଦେବ ପାଶରୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ର ଚାଟିଂକେ ଡିଲେଟ୍ ଦେବ ନ ମାରି ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଅନ ଗୋ ରାଜା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଅନ ଗୋ ରାଜା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ ପଛେ ନାଇଁ କରବ ଗାଲି মোর তো পিনানি সরিগলা ন গো বরাতি আইবে খালি মোর তো পিনানি সরিগলা ন গো বরাতি আইবে খালি ଆଜ୍ଞା এটা ନାଟ পাকে গাইছে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ମେଲୋଡ଼ି ଗୀତ ବି ବହୁତ ଦମଦାର ସହିତ ହେଇଛେ ଏ ଗୀତକେ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ ମୁଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞାকে ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଏ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଏକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଗାଇଥିଲେ ଏ ଗୀତ এই ଲେଖିଥିଲେ গীতর না তো আমি নেই জানে আর কেনা গিয়া লেখিলে বি নেই জানে ଆପଣ କେନ୍ତା କରି ପାଇଲେ এইটা আলবম সঙ্গ ଓହୋ ଆଲବମ୍ର ଗୀତଟାକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣି ତ ଯାହା ବି ହଉ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆମର ଦର୍ଶକକେ ଖୁସ୍ କରାବାର ସେ ଯେନ୍ ଆଡ଼ୁ ବି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବି ଆଣିକରି ସେ ଗୀତକେ ଗାଇଲେ ତ କଣ୍ଠରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଠଦାନ କରିକରି ଯେନ୍ ଗାଇକରି ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ ତ
তো ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ହଏ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେତେ କରିଛନ୍ ମୁଇଁ ତ 9 ତକ ପଢିଛେ 9 ତକ ପଢ଼ିଛନ୍ ହଏ 9 ତକ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକା ପଢ଼ବା ଲାଗି ଯେନ୍ ମେଟ୍ରିକ +2 କରିବା ଲାଗି ଆପଣକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହେଲେ ବି ହେତେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଥିଲା ଘରେ ରହି ଗଲି ନା ଆରୁ ଘରେ ରହିଗଲେ ଘର କାମ କବାର ବି ଏମିତି ଟିକେ ହେଲା ରହି ଗଲି ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଭାବିଛନ୍ ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ହଏ ତ ଆପଣ ନାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରବାର ଲାଗି କେନ୍ତା କରି ଆପଣ ବାଛି ନେଲେ ଆଉ ଇ ନାରୀ ଭୂମିକା କରବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ହେନ୍ତି କିଛି ନାଇଁ ତ ନାରୀ ହେଲେ ପୁରୁଷ ହେଲେ କାଁ କରବା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଇଲି କେମିତି ଖନା ତରା ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ସେ ମନ ଆମকে ଚୁଜ୍ କଲେ আর ତମକେ ନାରୀ ଭୂମିକା ଦେଲା ଭଲ ହେବା ବୋଲି କରି କହିଲେ ସେ ମନ ଡିସାଇଡ୍ ନେଲା ମୁଇଁ ହଁ ବୋଇଲି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আর କରି କରି ବି ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଏ ଆଜ୍ଞା ତ ନାରୀର ତ ଚାଲି ଚଲଣି ଯେମିତିକି ଭାଷା ହଏ ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁସରଣ କରବାର ପଡ଼ବା ହଏ କରିଛନ୍ ବୋଇଲେ ଆପଣ? କରିଛେ আর মোর ভয়েস ବି পুরা ସବୁଦିନ কাজে এমতি না ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କି ଯଦି ବନ୍ଦକେ ଯାଉଛନ୍ କି ନଳକୁଆଁକେ ଯାଇକରି ହଇଲୋ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ବି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା ଆଜ୍ଞା হয় হয় ତ ସେଟା ମନକେ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ କି କାଣା ଆପଣ ନିଜର ମନ ଭିତରୁ ଆପଣ ଭାବନି କରି ଯେନ୍ ନାରୀ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ନାଇଁ ସେ ହେନ୍ତି କିଛି ନାଇଁ ନା ବୋଇଲେ ନିଜର ମନନ ଭାବି କରି କହିବାଟା আর ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେନ୍ ଗୀତ କି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୀତଟା ସେ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଆପଣକେ ମାନେ ଭୁଲି ବି ନେଇ ସେ ଗୀତ ତ କହିଦେମି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନା ସେଟା ବି मेलोडी बेल के गाइसे ना से साल पहले पागल कला रे फसेई देला रे मते तरी गुलापी हाय रे गुलापी चेहरा पागल कला रे फसेई देला रे पागल कला रे फसेई देला रे मते तरी गुलापी हाय रे गुलापी चेहरा है मते तरी गुलापी हाय रे गुलापी चेहरा तोर कथा भाली भाली दिही जाउछे गा जली 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 तोर कथा भाली भाली दिही जाउछे गा जली काजे दउचु चहरा रे गुरी काजे दउचु चहरा सपने तुई आसी मझा राती उड़े नेलु झुमुरा है मते तरी गुलापी हाय रे गुलापी चेहरा ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପର୍ସନାଲିଟି କଥା ତ ଆପଣ ତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକେ ହଏ ମଞ୍ଚର ଆଗାଡ଼େ ଯେନ୍କି ଆମର କେଶିଓ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ହଏ ପେଡ଼ବାଲା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ହଏ ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ବି ଆଗେ ବସିଥିସନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ବି ବସିଥିସନ୍ ହଏ ଆଉ ନାଲ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ବି ଅଛନ୍ ତ କେନ୍ ଆଜ୍ଞାକେ ଟିକେ ମାନେ ଲୟ କରି କରି ଆପଣ ଗୀତ ଗାଏସନ୍ ଟିକେ ଶୈଳୀଟା ଟିକେ ବଢ଼ସି ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ହେସି ସେ କଥା କିଛି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେନ୍ତି କିଛି ନାଇଁ ନା ଯାକେ ଯେନ୍ ବି ହେଲେ ବି ଦେଖସି ମନ କଲେ ଦେଖସି ମନ କଲେ ନାଇଁ ବି ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଦେଖଲେ ହସେଇ ବି ଦେସନ୍ ଯେହେତିକା ଟିକେ ମୁଇଁ ନେଇ ଦେଖେ ସେମାନକେ ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଆପଣକେ ଆଗକେ ବି ବଢ଼ସି ହଏ ଆଉ ମାନେ ଖୁସି ରହ ଲାଗ୍ସି ହଏ আর ସେମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ହସୁଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ବଢସେ ଉତ୍ସତା ଆଜ୍ଞା 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 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହିତ ନା ଅବିବାହିତ ନାଇଁ ମୁଁ ବିହା ନେଇ ହେବାର ତା ବାହାନି ହେବାର ନାଇଁ ତା ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କାଣା ରଖିଛନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ପର୍ସନାଲ ରଖିଥିବ ନା ଆପଣ ଆଉ ପର୍ସନାଲ କିଛି ନାଇଁ ନା କିଛି ରଖିଥିବେ ନାଇଁ ନା ତ ଆପଣ ବି ତ ସଜେଇ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅଙ୍କର ଭଳି ଅବତାର ନେସନ୍ হয় তা যে হেলে মোর কিଏ নাই না କିଏ ନାଇଁ ନା হয় জিএফ কি কিଏ भी नहीं না আমি সিঙ্গল আছে ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ হয় মা বাপা ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାକେ ଆগে ବିହା ହେବେ ଆଜ୍ଞା 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 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ କହିବି ଆପଣକେ ଯେନ୍କି ସଭା ଶେଷରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଏତେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ କି ମାନପତ୍ର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ କି ନାଇଁ ନାଇଁ କେନ୍ ଜାଗା ନେଇ ପାଇବାର ନାଇଁ ତା ପାଇବାର ତା ଆଜ୍ଞା হয় ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଜି କାଇଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକେ ଆମେ ନେଇ ଯାଇପାରିଥିତୁ হয় କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ଆଜି ରାଉରା ହଳଦୀରେ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ବୋଲିକରି ଆପଣকে ଆମେ ଭେଟି ପାରିଲୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରଟା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏନେ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କେତେ ଖୁସି ଲାଗଲା মগে মা ঠাকুরানী ইউটিউব চ্যানেলকে সাক্ষাৎ করে বেশি খুশি লাগলা ଆଜ୍ଞା তা খুশি भी লাগলা আর বেশি ভাল भी লাগলা বলবাটা না ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আর যেতে भी অছন মোর ভাই বহন
मोर गुरुजन मान के सबके रिक्वेस्ट कर कहूँ नमस्कार कर भी कहूँ माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर समस्ते और बेल आइकन के दबावा के नहीं भूलबे आ कमेंट भी करबे आज्ञा और टिके comment भूली भी जी करबे। कमेंट भी करबे केनता लागला आज्ञा कर गीत वाद्य नृत्य आ आज्ञा और मगर जिते लोग भल पाउछन जितकी भी मोर कलाकार भाई भौणी मन अछन सब लोग सब्सक्राइब करबे देखन दर्शक बंधु आज्ञा तो कहले तो आमर तरफर भी टिके रिक्वेस्ट है आपन लाइक करन शेयर करन सब्सक्राइब करन आ काना भल होचे ना खराब होचे आ आज्ञा कर जेन अभिनयटा केनता लागुचे आपन टे कमेंट माध्यम रे निहाती लिखबे आ ई भले आमे जेन कलाकार मन का आनमु नुआ नुआ कलाकार आज्ञा मन का आनमु कोण अनुकूल जेन आज्ञा मन अछन से आज्ञा मन कर साक्षात्कार आपनकर पाके निश्चय जणामु तो आपन आमर कमेंट माध्यम लिखिक आमके जनाबे आ से आज्ञा कलाकार आज्ञा जेन साक्षात देवे से आज्ञा के भी निहाती इच्छुक थे तो दर्शक बंधु ये वीडियो आज एतिकी बर्तमान देखा हेबो आ नेक्स्ट आगामी वीडियो रे नमस्कार दर्शक बंधु जय कला मोर भूल थिले क्षमा कर देबो।